आपण सहित जो स्वामी क्यारेक्टर आज अभिनय करते केते रोमांच करते माने आपण सपोर्ट केते करथिले बहुत सपोर्ट करिसेंती बहुत सपोर्ट कर आपन जदि बड़ बड़ इंडस्ट्री रू ऑफर आसे फिल्म ऑफर आसे कि एल्बम ऑफर आसे कि आउरी चलचित्र ऑफर आसे आपण को निश्चय जीवे सेटा कोन कहि परियो एटा आगे जाई सर देखिया कोन होउची से डायलॉग किछ मन नै सूर्य चंद्र जदि आकाश पातर जो सत थिबो मो भल पाइया जदि सत थिबो मु सेही अभिशाप दउची ताको केबे भात न मिलिबो। वर्तमान सारा ओडिसा रे कंट्रोवर्सी रे रहितिबा महिला संध्या मैडम वर्तमान आम पाखे अच्छी आपड़ जानिके खुशी हे आग को तांकर गोटे सर्ट मूवी एवं गोटे एल्बम आसूची सारा ओडिसा रे निश्चित भाव में आपको एंटरटेनमेंटर फुल खोराक जगेब से आज शूटिंग सेट्रु आम सहित पूरा सीधा सड़क कथा होकर प्रतिक्रिया नवा माने आउ थे आपण परिचय सारा ओडिशावासी को दे दिंतु। मो ना संध्या त्रिपाठी आपण कंट्रोवर्सी भितर थे लोक मैंने अनेक भाषा कहते केते जन भल पाइबा देले आज फास्ट टाइम आपन को गोटे एत बड़ प्लाटफर्म में गोटे क्षुद्र चलचित्र शूटिंग होती आपन हस लुह भरा आपन जीवन कहानी गोटे आज क्षुद्र चलचित्र माध्यम शूटिंग चलता कौन कहे केते खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छी फास्ट टाइम शूटिंग आपन आज फेस कले कैमेरा माने क्षुद्र चलचित्र ना आगुरी किसी शूटिंग बुटिंग करथिले ना आगुरी करिनथले आज एटा फास्ट हेछि मोर फास्ट आपन शूटिंग करिसंदी आज्ञा आ जति जण आर्टिस्ट थिले आपन तांको बारे केमिति एक्टिंग करले डर लागुथिला ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब बुझे कि कहउथिले एमति कर भलो होबो बेली हां बुझाइचंती फुंदर भी डर भी टिके नाकुथिला कोन लागुची आपन को कहानी सारा ओडिसा लोक मानको आदृत लागिवो हां नागिवो आज नागिवो आज आम देखुलु शूटिंग सेट आप भरपूर कांदुले माने गोटे लोकटी रागी पारे हसी पारे देखी कि आज चलचित्र शतक शत कांदुले आखिर लुह बोला कौन से क्यारेक्टर भितर को पशि जाते ना डायरेक्टर माने लोक मानक देखिकी इच्छा होता ना आउटे भल अभिनय करे नहीं भल अभिनय माने दुख कथा मन पड़ जाऊला तो आपण मैंने ये देखुते आखिर लुह झरी आसला ये प्रकृत में जीवन कहानी हस कांद भरा प्रकृत कहानी को क्षुद्र चलचित्र माध्यम शूटिंग करा जाउतला जोटा कि आखिर लुह झरी जाउतला आ कौन कह आज केते मजा मस्ती कले शेष पर्यंत करिछि बहुत मजा करिछि एत बड़ सुजोग पाइले प्रोड्यूसर को टिके धन्यवाद देबेनी धन्यवाद तो दउछि फास्ट भी माने जो आगु को जो पाद पकईली सेटा भी सफल होइछि एटा भी जोटा जाउछि सेटा भी सफल हेबी आ परे आपन जदि बड़ बड़ इंडस्ट्री रू ऑफर आसे फिल्म ऑफर आसे कि एल्बम ऑफर आसे कि आउरी चलचित्र ऑफर आसे आपन को निश्चय जीवे सेटा कोन कहि परियो एटा आगे जाई सर देखिया कोन होउची तो आपन हां एटा तो सत्य हला ताले जीबी निश्चय भाबे जीवे आज्ञा केते सपोर्ट करथिले आपन को स्वामी सपोर्ट करिसंती जगबंधु मिश्र को पचारि के आगु को आसीची से सपोर्ट करिसंती से आपन को अभिनय मध्ये देखिया को चाहुथिले अपेक्षा करे रहिथिले आगो को मध्ये देखिबे परिशेष रे एति कोन सारा ओडिसा लोक माने आपनकर क्षुद्र चलचित्र आगो को आसुची अपेक्षा करे रहिचंती क्षुद्र चलचित्र विषय एमान को कोन कहबे सारा ओडिसा लोक माने अपेक्षा करे बइचंती कोन कहबी ताको से तो देखिबे ना आगो को गले मतामत जड़े भल होती कि खराब होती मो जीवन जोटा मोर घटी मुझे भी एक्टिंग करके देखी सारा ओडिसा जा कहबी आपन जे क्षुद्र चलचित्रटी सारा ओडिसा लोक माने समस्त परिवार सहित बसी देखि परिबे ना सेमिति किछि खराब कहानी अछि समस्त देखि परिबे समस्त देखि परिबे समस्त बसी देखि परिबे समस्त देखि परिबे सुख दुख हस कांद सब अछि दुख सुख सब मो जीवन रे जोटा घटी जाइतला सेटा भी ता सहित अछि गोटे कथा कोन आपन सहित प्रथम जोगाजोग के करथिले ना आपन का सहित जोगाजोग करथिले जोगाजोग मो तो मीडिया तरफ जोगाजोग करथिली ना आज्ञा तो एथरा आपन कैरेक्टर कोन अछि को चरित्र रे आपन अभिनय करथिले एटा मोर दुख चरित्र माने चरित्र तो दुख सीनटा हला दुख माने को चरित्र रे अभिनय करथिले माने ए जो आसुची वीडियोटा शॉर्ट मूवी एते को चरित्र रे अभिनय करथिले माने भौणी ना स्त्री ना हीरोइन ना स्त्री भितरे समस्त भितरे माने मुख्य भूमिका रे अभिनय करथिले कहबो गेले हीरोइन भूमिका आज्ञा तो एटा माने केबे रिलीज होबो जाउची सेटा 3 दिन 4 दिन पर रिलीज हे जिवो किछि डायलॉग क्षेत्र कहि परिबे गोटे पदे डायलॉग खाली हम दर्शक मानू बोल सूर्य चंद्र हां से उसे डायलॉग किछि मन नहीं सूर्य चंद्र जदि आकाश पातर जो सत थिबो मो भल पाइया जदि सत थिबो मु सेही अभिशाप दउची ताको केबे भात न मिलिबो एटा डायलॉग मेजर डायलॉग सेति के सुनि था आगु को सुनिबे
ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା ହେଇଛି ଯେ କୌଣସି ଆକାରରେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କରେନି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍ ପଛରେ ଥାକି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ ସଂଳାପ କହିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେନି ଖାଲି ଏତିକି କଥା କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆଜି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କେତେ ରୋମାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କେତେ କରିଥିଲେ ହଁ ବହୁତ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାର ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ ହଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋ ଆକ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହମତି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ନା ମୋତେ ଏଇଟା ସହଜ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ପରିଶେଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫର୍ ଆସେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କର ନାଇଁ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଇଏ ହେଇଗଲି ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବନି ତ ନା ନା ଏଇଟା କେବେ ହେବନି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ତ ନାହାନ୍ତି କାହା ନା କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ସେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଗରା ସେ ଦିଦିମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ତାକୁ ବି ବଢ଼େଇବି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାନରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବେନି ତ ନା ନା ସେଇଟା କେବେ ହେବନି ମୁଁ ଏଇଟା ବସି ବୁଲିଛି ବୋଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାନେ ଜଗବନ୍ଧୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି ନା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଆଉ କିଛି ହେଇଛି ନା ନା ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଏବେ ସବୁ ଭଲ ଏବେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ବି 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ଏ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ 1 ନମ୍ବର ରହିବେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ନା ସେମିତି ତ ପାଟି ନାଗୁଛି ଗୀତ ଗାଇବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତିନି ତଥା ପାଟି ଲାଗିଲେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା ନା ସେମିତି ଗୀତ ବୋଲିବେନି ନା ନା କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲାନି ନା ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ନା ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହେଇଗଲା ବେଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ ଲୋକ ଫ୍ରିରେ କହିପାରିବେ ତ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ବି କିଛି ମାନେ କିଛି ଲାଗିଲାନି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲା କହିଲେ ଏମିତି କୁହ ସେମିତି କୁହ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ନା ଭୁଲ ହବ ନା ମନ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବାର ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ତାମାନେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବେ ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟିଂରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ଗଢ଼ିଲି